sexual reproduction in rats. We have seen sexual reproduction in all the other groups of vertebrates. Frogs, we have seen in reptiles like crocodile, we have seen in birds, aves, we have seen sexual reproduction in now we are going to see in mammals. One typical mammalian example put in your book is sexual the rats and mice. Rats and mice are grouped under this special group, rodents. We call them rodents. Of course, these are the most successful mammals or animals. One of the most successful animals you can call, or vertebrates particularly. Okay, or mammals specifically. If you go, the rodents such as rats and mice are considered most successful animals, and the main reason for their success is an incredibly high birth rate. Imagine high birth rate. What does it mean? High rate of reproduction. Really huge potential in this regard. They are investing huge amount of energy to increase their number by reproduction. Therefore, if you are asked what is one big reason for success of rodents in our planet, it is an incredibly high birth rate, high rate of reproduction. And the high rate of reproduction by itself has reasons. Why can't we say that rodents, mice, and rats do have high reproductive rate? The high reproductive rate of these organisms, rodents, is due to one, they have short generation period or generation period, 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks generation time. Just one reason is they have short generation period of 3 to 4 weeks. That means to make sex and to give birth to young or kids, it takes only 3 to 4 weeks. It's very fast. Second, a rat can reach sexual maturity and in as little as 3 months. Imagine if you bring this to humans, male human to reach sexual maturity at least 13, 14, 15 years old. Sexual maturity to show signs of sexual maturity, not exact sufficient sexual maturity, of course, at age 13, 14, 15. No. You see, rats reach sexual maturity in as little as 3 months after birth and can produce up to 10 babies per liter. Liter means the number of babies they produce at one birth time. 10 liters. This is for humans, it is just one. After a stage of embryonic development of 9 months of embryonic development after sex, 9 months, then you will have one baby. But rats, after 3 to 4 weeks, they will have 10 babies. This is the average number of litters. Litters occurring on to 8, 15 times a year. You see, within 1 year, they may produce babies at least 8 times. At most 15 times, imagine. 8 times 10 means if they produce 10 babies per liter, 8 times 10 means 80. One male, female rat can produce 80 minimum, and maximum 150 kids. What about in case of humans? Just within 9 months of gestation, pregnancy, then just one baby per year, if you like. The other success, high reproductive rate is because of the fact that they have short generation period of 3 to 4 weeks. It's of course repeated. Then the reproductive system of rats
let's say reproductive system. First, let us see the female rat. This is the reproductive system of female rat. Of course, it's very similar. This very similar. This, as you observe here, the only difference here is that the uterus of rats is biconnuate. They call it biconnuate. That means horned. two horn ነው። it possesses ሁለት ሆርን አለው። አያችሁ ዩትረሷ ማህፀናቸው የአይጦች ማህፀን ሁለት ሆርን አለው። ይሄ this ovary ሁለት ኦቫሪ አላቸው። ሁለት ኦቪደክት አለው። ዩትረስ የምንለው ፓርት ሁለት ሆርን አለው። ሆርንድ ባይ ሆርንድ ነው። bicornuate ነው ይሉታል። just this is otherwise they do have urethra and vagina. ዩሪትራው ከቫጂና በታች ነው ያለው፣ አይገናኝም። ቫጂና እና አነስ አለ። እሺ ሶስት ቀዳዳዎች አላቸው ማለት ለብቻ ነው። ዩሪትራ ለብቻ ነው። it's ventral to the vagina, found ventral to the vagina ነው የሚባለው. and they have also mammary gland as they are mammals. ስለዚህ if you are asked what are the reproductive components of reproductive system of the female rat, vagina, they do have ovaries, two ovaries, uterus and uterus ነው። ግን bicornuate ነው የሚባለው፣ ሁለት ሆርኖች አሉት። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጫጩቶችን ለመያዝ ይጠቅማቸዋል። ብዙ እንቁላል ስለሆነ በአንዴ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት እስከ 10 በአንድ ጊዜ እስከ 10 ጫጩት አርግዘው መጣል የሚችሉ። ስለዚህ ብዙ ሆልድ እንዲያደርግላቸው ሰርፌስ ኤሪያውን ከፍ የሚያደርጉበት ሁለት ሆርኖች አሉት። ዩትረሳቸው እንደሰው አይደለም። ባይ ዘ ዌይ አንዳንድ ጊዜ ሴት ሰዎች ላይ በስህተት እንደዚህ ሰዎች ላይ we are mammals ሴቶች ላይ እንደዚህ አይነት በስህተት እንደዚህ አይነት ኢቭን ሁለት ማህፀን ያላት ሴት ልትፈጠር ትችላለች። it's possible። እነዚህ ግን ተፈጥሯቸው ነው። bicornuate ነው። bicornuate ሰው ላይ because of abnormal growth ሴት ልጅ ለተሳሳተ embryonic development ምክንያት ስትወለድ አንድ ማህፀን ሊኖራት ሲገባ እንደዚህ አይነት bicornuate ማህፀን ኖሯት ልትፈጠር ትችላለች። ወይም ደግሞ ሁለት ሰፓሬት ማህፀኖች ወይም ደግሞ ሁለት በድልድይ የተገናኙ ማህፀኖች ሊኖራት ይችላሉ። ኖርማሊ ግን የሰው ልጅ አንድ ማህፀን ነው ያለው። አይጦች ሁለት ሆርን ያለው እንደ ቀንዱ የሾሉ ሁለት ሆርኖች አሉት። ይሄ ለምን ይጠቅማል? this helps this organism the most successful vertebrates to hold large number of babies at a time. Now components of female reproductive system, vagina is short muscular canal that connects the uterus to the outside of the body. It lies below the urethra and is lined with mucous membrane አላቸው to keep it protected. የሰውም ልጅ የሰውም vagina በmucous membrane የታጠረ ነው። it keeps it protected and moist እንዲለሰልስ ሚውከሱም የጥበቃ ስራ ይሰራል። ኬሚካል ጋርድ ነው። it keeps protects from microbial infection and it keeps moist. እርጥበት አዘል መሆን አለበት። the vagina serves as point of entry for sperm and as birth canal. double purpose ነው ያለው። okay, therefore the vagina serves as double purpose organ, birth canal as well as for sexual intercourse and entry of sperm cells, similar to the case in humans. Ovaries, female rats have two ovaries located near the kidneys. Ovaries appear as a mass of follicles just posterior to the kidney. Just when we observe from the front ventral part of the body, posterior to the kidneys. The ovaries are responsible for producing ova or eggs and hormones, estrogen and progesterone, similar to mammalian hormones, reproductive hormones. And during ovulation, when egg is released from the ovaries into the fallopian tube, mature eggs are released into the oviducts, which are small, highly coiled tubes leading from the ovaries to the uterus. These are the oviducts. The oviduct is ciliated internally and the cilia beat to move the ovum towards the uterus. The uterus of a rat is bicornuate, as I have told you earlier. Bicornuate.
meaning it has two horns. ኮርኑዋ means በላቲን ኮርኑዋ ማለት ሆርን ማለት ነው። ሁለት ቀንዶች አሉት። እነዚህ ቀንዶች ውስጥ ነው እንግዲህ 10 ልጆች አጭቀው የሚያሳድጉት ኤምብሪዮ ፕላሴንታ ሰርቶ ፕላሴንታ ነው። እነዚህ ራትስ ምንድን ናቸው? አምኒዮቴስ ናቸው። አምኒዮቴስ okay I mean they rats are internal fertilization plus internal development, and the fertilized egg attached through placenta develops, receives nutrition from the mother, and develops their complex embryonic development. Therefore they are viviparous. They are viviparous. Then therefore embryo, the place, the uterus is also the place. What is the adaptation of this bicornuate uterus? It allows for the development of multiple embryos simultaneously. That's why they possess 10 babies per liter. The place for implantation and embryonic development, if you ask it, the purpose of uterus. The place for implantation, when the fertilized egg is fixed into the wall, so that placenta is formed, so that placenta will be the bridge that connects the maternal blood with the embryonic circulatory system, so that nutrition comes from the mother, waste is removed through the mother's blood exchange site for materials between the embryo and the mother's circulatory system. Mammary glands, after birth, of course, female rats possess 6 pairs of mammary glands to produce milk and 6 pairs of nipples to suckle their young. 6 pairs of mammary glands. Each gland has what? 1 nipple. Therefore, 6 pairs of nipples to suckle their young. Okay, now we have seen the reproductive system of the female. This is the reproductive system of the female. Now we shall go to the reproductive system of the male. The male, similar to the male, the reproductive system of human male. And we do have here testes. We do have the male has testes and scrotal sac. Scrotal, you can observe the testes here. Scrotal sacs. The testes are outside of the body in a bag of skin known as scrotum, because similar to the case of humans, the sperms, for healthy sperm formation, lower temperature is needed. So this lower temperature is provided in a sac outside of the body as humans. Then there is highly coiled tube near the outside of the testes known as epididymis. Epididymis is for further maturation of the formed sperm and also for temporary storage of sperm until released by ejaculation during sexual intercourse. Then vas deferens, the tube that brings the sperm from epididymis to urethra, then outside into the female's vagina during sexual intercourse. Vas deferens, tube system that connects epididymis with urethra in the penis. Then accessory glands, accessory glands, they are rich. Rats are rich in accessory glands. I will tell you about these glands. These glands are found connected at different sites along this tube system. The tube system that runs from testes into urethra in the penis. There are accessory glands which secrete substances and release into the tube together to come out together with the sperm. Then there is penis, externally penis. Inside the penis there is a tube known as, that is, urethra. The male rat reproductive system is designed for sperm production and delivery. Not only sperm production delivery, but also it produces hormone, that is testosterone. Anatomy of the male rat reproductive system: testes. We do have 2 testes. Then each testis has a sac made of skin, scrotal sac or scrotum, which provides suitable lower temperature for normal sperm cells
formation and growth development. And a slightly lower temperature in the scrotum is essential for effective sperm production. Spermatogenesis is the process by which sperms are produced in the testes. Epididymis. Each testis is partially covered by the epididymis, a coil structure tube that consists of three regions: the capula, caputa, the caput or head, corpus, body, and cauda, tail part. As you observe here, this is the epididymis. Let me show you. This is the testis. The testis contains what? Seminiferous tubules, highly coiled tubes. Seminiferous tubules. It is here inside. Here, spermatogenesis takes place, or sperm cell formation process. And this is C-shaped, highly coiled tube, which is known as epididymis. Therefore, epididymis has the hair part, caput, the body, corpus, and this one is cauda, the tail part, tail, cauda, highly coiled. Therefore, this is the area where sperm cells are kept to mature and stored temporarily until ejaculated during sexual intercourse to go to the female's body. And vast difference, you can see vast difference is the muscular tube that transports sperm from epididymis to the ejaculatory duct, which connects to the urethra in the penis, allowing sperm to excite the body during ejaculation. Therefore, how can you write the sequence of the tube? Epididymis, vast difference, ejaculatory duct, urethra, outside of the body of the male into the female's body, of course, if they are engaged in sexual intercourse. Accessory glands. Accessory glands have here I have 4 or 5 accessory glands. You see, seminal vesicle is common for humans also. A pair of seminal vesicles. Male rats also contain a pair of seminal vesicles. These produce a fluid rich in fructose. Fructose is the food source, energy source for sperm cells to swim. They break down fructose to produce ATP. You see, the sperm cell is fruity. They love the sweetest monosaccharide, fructose. By the way, fructose is almost about 2 times sweeter than your table sugar. The sweetest monosaccharide, fructose. And sperm cell, unlike other body cells, sperm cells love to digest or break fructose to produce ATP for their action, for swimming action. Then this fructose is provided by seminal vesicles together with other fluids, which are important for keeping the sperm cell actively moving. And the other is coagulating glands. There are coagulating glands located near the seminal vesicle. These glands help form a copulatory plug. Copulatory plug is thick plug, thick mucus plug. ውታፍ ማለት ነው ልጆች። ይሄ ወፍራም የአክታ አይነት ወፍራም የሆነ ሚውከስ ነው። ይሄ ሚውከስ ፕለግ ለማድረግ ሴክስ ካደረገና ስፐርም ከረጨ በኋላ ተመልሶ በቫጂና ወደ ኋላ ተመልሶ እንዳይወጣ እንደ ውታፍ ነው የሚያገለግለው። ውታፍ ሰው የለውም ይሄ ሰው ልጅ የለውም ይሄ ሰው ሴክስ አርጎ ወደ ላይ የሚሄዱ ስፐርሞች ተኝታ ሴክስ ያደረገች ሴት ብትቆም ስፐርም ወደ ኋላ ይመለሳል ይወጣል። በትክክል ሴክስን ፈርቲላይዜሽን ጽንስ እንዲፈጠር የምትፈልግ ሴት በጀርባዋ ተኝታ የተወሰነ ጊዜ መቆየት አለባት። ስፐርም ሴሎች ሄደው እንቁላላን አግኝተው ሰብረውት ፈርቲላይዜሽን እንዲፈጠርና ልጅ የምትፈልግ ከሆነ otherwise እንደው በርግዝና ለመከላከል አንዱ ሜካኒዝም ምንድነው? ወዲያው ኢሚዲየትሊ ከሴክስ በኋላ እንትን ካለ በኋላ ብድግ ብለሽ ዝለይ እና ወደታች ግራቪቲ ቢያንስ ቻንሱን ወደ ላይ ሄደው እንቁላሉ ላይ የሚደርሱ ስፐርም ቁጥራቸውን ቀንሶ የማስረገዝ ብቃትን አድክሞ ማትፈልጊው እርግዝና እንዳታስተናግጂ ጋር ልትሆኝ ትችያለሽና እንደ አንድ ናቹራል በርዝ ኮንትሮልም ይቆጠራል። አስተማማኝ ባይሆን
therefore እዚህ ላይ you see ኢንሹር አደረጉት coagulating gland የለንም እኛ we don't have ማመለስ few ማማሎች ናቸው ያላቸው just የወጣ ስፐርም ተመልሶ በቫጂና በኩል እንዳይወጣ ውታፍ ቫጂና ውስጥ ተከርክሮ የሚቀር ወፍራም ስቲኪ የሆነ ሚውከስ ነው this is coagulating glanዶች አላቸው ራቶች አንድ ላይ ነው የሚሰጣት ይሄንን ስፐርም ከረጨ በኋላ coagulating ሌላው ፕሮስቴት ግላንድ ነው እኛ ማለት ፕሮስቴት ግላንድ አለ እንደውም ወንድ ላይ ሴት ላይ የጡት ካንሰር ሲባል ወንድ ላይ የፕሮስቴት ካንሰር ነው የሚባለው አይደለም እንዴ አዎ ሁለት ናቸው ግራና ቀኝ situated near the urethra produce most of the fluid found in semen አብዛኛው የሚያመርተው ይሄ ነው ትልቅ ፋብሪካ ነው prostate glands contain hormone that activates motility of the sperm cell hormone ይዟል ይሄ ምንድነው ስላችሁ it is known as prostaglandin ይሉታል prostaglandin hormone ነው የሊፒድ የስብ ሆርሞን ነው አክቲቭ ያደርጋል ስፐርም ሴሎች አክቲቭ እንዲሆኑና የማህፀን ግርግዳ ኮንትራክት ያደረገ የስፐርምን ጉዞ እንዲያግዝ ኮንትራክት ያደረገ ስፐርም ጉዞ ወዴት ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ምን ለፈርቲላይዜሽን እንዲሄድ ያግዛል አብሮ ፕሮስቴት ግላንድ አብሮ ሆርሞን ያመርታል ይሄ ሆርሞን ፍለጋጁ ፕሮስታግላንዲን የሚባለው ሰው ላይም አለ yes it helps contraction of uterine muscles የማህፀን ግርግዳ መስሎችን ኮንትራክት በማድረግ የስፐርሞችን አክቲቭ አድርጎ እንቅስቃሴያቸው እንዳያቋርጡ በማድረግ ጉዞ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ to get the egg and fertilize ሌላው ይሄው ፈሳሽ ምን ይዟል ቤዝ ፈሳሽ ያለው የሴቶች የራቶች ብቻ አይደለም የሴት ልጅ ቫጂና አሲዳማ ነው ይባላል እዚህ ጋር ራቶችም ማማሎች ናቸው ሴቶቹ ቫጂናቸው አሲዳማ ነው አሲድ ስላችሁ በጣም የሚቆራርጥ አሲድ አይደለም በጣም ዊክ አሲድ ነው ቢሆንም ስፐርም ሴል ዊክ አሲድም አይችልም እንደውም አብዛኛው when it comes to humans ሰው ልጅ ከ200 እስከ 500 ሚሊዮን ከ250 ሚሊዮን እስከ 500 ሚሊዮን ስፐርም ሴሎች ሪሊዝ ያደርጋል ነው የሚለው ሳይንስ አንድ ስፐርም ፈርቲላይዝ ለምታደርገው ይሄን ያህል መዝረክረክ ምንድነው ትችላላችሁ ኔቸር ዝርክክ አይደለችም ኢንሹር ለማድረግ ነው አብዛኛውን የሴቷ አሲዳማ ቫጂና አሲዱ ስለሚገላቸው በአሲድ ዲስትሮይስ much of the sperm cells ስለዚህ የመራባት አቅምን ከፍ ለማድረግ ነው ይሄን ያህል አብርቶ የሚልከውና the same is true ይሄ prostate gland produces a basic solution basic substance ቤዝ እና አሲድ አንድ ላይ ሲገናኙ ኒውትራላይዝ ስለዚህ አሲዱን ለማብረድ አሲዳማነቱን ለማቀዝቀዝና ስፐርም ሴሎች ብዙ ጥቃት ሳይደርስባቸው በአሲዱ አልፎ ሄደው ጤናማ ስፐርም ሄዶ ፈርቲላይዝ የማድረግ ኢንሹራንስ እንዲኖረው ነው ይሄን የሚያደርጉት this is increasing the success rate for fertilization to occur ሌላው ኮፐርስ ግላንድ ነው እኛም ማለት ቡልቦይድ ዩሪትራል ግላንድ ነው ይሄ ስፔሻሊ ፕሪ ኢጃኩሌት ከማድረጉ በፊት ቀድሞ የሚመነጨው ፈሳሽ ይሄ ነው ጥርጊያ ጎዳና ዩሪትራ ውስጥ ሽንት ይወጣበታል ከኪድኒ የወጣ ሽንት ይወጣበታል ከውጭ ደግሞ ወደ ውስጥ ዩሪትራ ውስጥ ባክቴሪያ ሊገባ ይችላል እዛ ውስጥ ከሽንት የመጣውን ነገር ፍለጋ ባክቴሪያ ይራባል ስለዚህ ቅድሚያ ፈሳሽ የሚያመነጨውና የሚለቀው ስፐርም ከመጣቱ በፊት ኮፐርስ ግላንድ ነው ምንድነው እዛ ውስጥ የቀሩ ባክቴሪያ ምናምን ካለ የቀረ ቆሻሻ ካለ ጠርጎ ፕሊስ ስፐርም ከነፈሳሹ እየመጣ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ጠርጊያውንና ግርግዳውንም ያለሰልስለታል ፍሪክሽን ሚውከስ ስላለው ይሄ በጣም ቀጭን ሚውከስ አለው ኮፐርስ ግላንድ has ምንድነው የሚያመነጨው ፕሪ ኢጃኩሌተሪ ፍሉይድ ነው ስለዚህ መጀመሪያ በፒነስ ጫፍ ውስጥ የሚወጣው ፈሳሽ ከየት የመጣ ፈሳሽ ነው ከኮፐልስ ኦር ቡልቦዩሪትራል ግላንድ ነው ማለት ነው this gland secretes pre-ejaculatory fluid ምን ያደርጋል ሉብሪኬት ያደርገዋል ቱቦው ለስላሳ ያደርገዋል ፕላስ የቀሩ ደብሬዎች ካሉ ባክቴሪያ ግርግዳው ላይ እነሱን ጠርጎ ያስወጣል so that contaminate ያደርጉ ስፐርሙን ማለት you see how nature is really smart these are the glands ከፈለጋችሁ ሌላም ግላንድ አለ ፕሪፑቲያል ግላንድስ ይሉታል ይሄም የለም እኛ ጋር ፕሪፑቲያል ግላንድስ
These are small sebaceous exocrine glands located towards the end of the prepuce. prepuce ማለት ፒነስን ሸፍኖ ያለ ትርፍ ቆዳ ነው። እኛ ጋር ግርዛት ይፈጸምበታል። ይሄ ትርፍ ቆዳ ሸለፈት የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ አይጦች እንትን አያውቁም፣ ግርዛት የለም። ፕሪፒዩሳቸው እንዳለ ነው። እዛ ጫፍ ላይ ያሉ ሰባሸስ ቆዳ ውስጥ እዛ ቆዳ ውስጥ ያሉ እጢዎች ናቸው። ሰባሸስ እጢዎች የሚፈጥሩት ምንድነው? ቅባት ነው፣ ዘይት ነው። ልክ ቆዳችን ውስጥ እኛም ሰባሸስ ግላንድ አለ። we have ሰባሸስ ግላንድ ምን ያመርታሉ? ስመግማ የሚል ሰብስታንስ ኦይሊ ሴክሬሽን ነው። ምንድነው ጥቅሙ? ሞይስቸራይዝ ዘ ግላንድስ የፒነስን ጫፍ ሞይስቸራይዝ ማለስለስ ነው። የፒነስ ጫፍ ሲለሰልስ ግላንስ ማለት የፒነስ ጫፍ ነው። እዛ ጫፍ ላይ ያለው ትርፍ ቆዳ ነው ያንን ዘይት። ስለዚህ ዘይቱ የት ላይ ይንጠባጠባል? የፒነስ ጫፍ ላይ። ፒነስ ጫፍ ምን ይሆናል? ይለሰልሳል። ቫጂናው ሲገባ ምን የለም? ከባድ የሚባል ፍሪክሽን የለም። በቀላሉ በደንብ አድርጎ ይገባል። ደን ስራውን ሰራ ማለት እና ይሄ ቅባት አንቲቫይራል፣ አንቲባክቴሪያል እና አንቲቫይራል ፕሮፐርቲ ማለት ኮንታሚኔሽን ከፒነስ ጫፍ ላይ ያሉ ባክቴሪያዎች፣ ቫይረሶች ወደ ውስጥ እንዳይገቡ በሴክስ ወቅት ተመለከቱ። this is the benefit of the sebaceous gland። እኛ ጋር ግን ብዙ ጊዜ አይመከርም። ትርፉን ቆዳ እዛ ጋር ያሉ ሰባሸስ ግላንዶች ኦይል ፕሮዲዩስ ያደርገው አንቲባክቴሪያ አንቲቫይራል ኦይል ፕሮዲዩስ ያደርጉም። ጃስት we have to remove and አለመገረዝ እንዳውም ለተለያዩ የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ያጋልጣል። ባክቴሪያ የቫይረስ ስፐርም ትራንስፖርት now we have seen ስንት እጢዎች አይተናል። ፕሪፑቲያል ግላንድ አለ፣ ኮፐርስ ግላንድ አለ፣ ፕሮስቴት ግላንድ አለ፣ ኮአጉሌቲንግ ግላንድ አለ እና ሴሚናል ቤዚክ ግላንድ 1 2 3 4 5 ፕሪፑቲያል ግላንድ 5 ግላንዶች ማጅ። እኛ ጋር ሁለቱ የሉም፣ ሶስቱ አሉ። ፕሪፑቲያል ግላንድ የለም። ለምን? ፕሪፒዩስ ቢኖርም ተቆርጦ በግርዛት ስለሚወገድ ትርፉ ቆዳ። ኮፐርስ ግላንድ አለን፣ ፕሮስቴት ግላንድ አለን፣ ኮአጉሌቲንግ ግላንድ የለንም። ሴሚናል ቤዚክ ግላንድ Now, when it comes to sperm transport, sperm is produced in the seminiferous tubules of the testes pass into the epididymis. ከዛስ ከኤፒዲዲሚስ vas deferens ኤፒዲዲሚስ ውስጥ የሚገቡት ትንንሽ ቀጫጭን ቱቦች አሉ። vas efferentia የሚባሉ እነሱን አልፈው ነው የት ነው የሚገቡት? ኤፒዲዲሚስ ውስጥ። then testes እንላለን። testes seminiferous tubule ከዛስ through vas efferentia you see vas efferentia ወዴት? ወደ ኤፒዲዲሚስ። ከኤፒዲዲሚስ during ejaculation ወዴት? vas deferens from vas deferens ejaculatory duct from ejaculatory duct ዩሪትራ በፒነስ ውስጥ ከዛስ ወደ ውጭ ሴቷ ጀኒታሊያ ውስጥ ኦር ቫጂና ውስጥ ዲፖዚት አድርጓል during sexual intercourse. The epididymis and vas deferens facilitate the transport of sperms to the urethra where it can be expelled during mating or sexual intercourse. As the sperms pass through the vas deferens, fluids from the accessory glands are added to make ከስፐርም ጋር አንድ ላይ ምን ይጨመራል? ከነዚህ አክሰሰሪ ግላንዶች የተመረቱ ፈሳሽ አንድ ላይ አጅበው ስፐርምን ምን ይሰራሉ? ስፐርም ያለው ፈሳሽ ሴመን ነው የሚባለው። ፍሬ ፈሳሽ ሴመን ሲሚላር with humans ኦኬ። የዘር ፍሬ ማን አለበት? የፕሮስቴት ግላንድ በአብዛኛው ሴሚናል ቬሲክል ከነ ፍሩክቶስ ነው የሚልክለት። functions of the male reproductive system similar sperm production plus hormone secretion የትኛው ሆርሞን? ቴስቶስትሮን ነው በአብዛኛው የሚመነጨው። ሪፕሮዳክቲቭ ፕሮሰስ ምን አለው? በራት ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም as usual ፈርቲላይዜሽን ይተከሰታል ኦቪደክት ውስጥ። ከዛስ ማህፀን ውስጥ ሄድና ምን ያደርጋል? ኢምፕላንቴሽን የሚባል ኦፍ ኮርስ ወዲያው ፈርቲላይዜሽን በተከሰተ የሚከተለው ፕሮሰስ ክሊቬጅ ነው። ራፒድ ሴል ዲቪዥን ክሊቬጅ፣ ሞሩላ፣ ፕላስቱላ፣ ጋስትሩላ የሄደ ጋስትሩላ ብላስቶሲስ ሲሆን ክሊቬጅ፣ ሞሩላ፣ ጋስትሩላ፣ ብላስቱላ ይሄ መጨረሻ ላይ ትራይላሚናር ላይ ሲሰራ ማህፀን ግድግዳ ውስጥ ሄዶ ኢምፕላንት ያደርጋል። ሰርስሮ ውስጥ ይቀበርና
እነ ፕላሴንታ ሁሉ ፎርም ያደርጋሉ። የኤምብሪዮ እድገቱን እዛ ላይ ተጣብቆ እንደ ፓራሳይት ከእናትየዋ ደም የመጣለትን ነገር የተቀበለ ንጥረ ነገር ሁሉን አስፈላጊ ነገሮች የተቀበለ ሰርስሮ መውጋት ቆሻሻውን ለእናቱ ደም እየሰጠ የገስቴሽን ፔሪዮዱን ያሳልፋል። ገስቴሽን ፔሪዮዱ it depends on the different species። ስለዚህ ኤምብሪዮኒክ ዲቨሎፕመንት ነው የሚለው fertilization leads to cleavage to formation of morula, blastula, gastrula ከዛስ ጨረሻ ላይ ፉሊ ፎርምድ ቤቢ ሆኖ ሲወለድ ያ ፔሪዮድ ነው ገስቴሽን የሚባለው። ገስቴሽን ማለት በእናቱ ሆድ ያለው የእድገት ጊዜ ገስቴሽን ፔሪዮድ ሰው ላይ ስንት ነው? 9 ፕሪናታል ዲቨሎፕመንት የሚባለው ማለት ነው 9 ወራት። ኢንኬዝ ኦፍ አይጦች ላይ ግን 3 እና 4 ሳምንታት ብቻ ነው የሚቆየው። ዩኒክ ፊቸሮቹን ዩኒክ ፊቸር ኦፍ ራትስ ይሄ ያልኳችሁ ማህፀን ነው። በፊሜል ራት reproductive system is adapted for rapid reproduction allowing them to have larger litters ብዙ በአንድ ጊዜ ብዙ ግልገሎችን ኢንኩቤት ብዙ እንቁላል ለቃ ብዙ ልትፈለፈል የሚያስችላት እንዲህ አይነት ሁለት ባይኮርኖዌት ዩትረስ ነው የሚሉት ባይኮርኖዌት ዩትረስ አላቸው። ዩኒክ ፊቸራቸው ይሄ ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች